अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे और खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली ख़बर से। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे रीड कर लिया है, वही सारी ख़बरें जो बहुत ख़तरनाक इंकशाफ़ात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाती हूँ। अगर आपने मेरा सुबह वाला व्लॉग नहीं देखा तो समझें आपने कुछ नहीं देखा। व्लॉग मेरे डेली देखा करें, क्योंकि जितनी भी 24 घंटे की इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में जितना भी फ़ेक और झूठा प्रोपेगेंडा होता है, उसको सारे को डिकोड करके सबूतों के साथ मैं आपके सामने रख देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जितने ज़्यादा सबूत मैं प्ले कर सकूँ, उतनी मेरी कोशिश होती है कि वो सच्चाई जो है वो आप तक पहुँच सके। जनाब, कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि औरिया मकबूल जान जो हैं वो इस वक्त इदारों की तहवील में, और मैंने आपको बताया था कि उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप और जो उनकी चैट्स निकली हैं वो बहुत ही ख़तरनाक निकली हैं। आपको मैंने ये भी बताया था कि रऊफ़ हसन जो हैं इससे पहले वो पकड़े जा चुके हैं, और रऊफ़ हसन के फ़ोन का डेटा सारा जब रिकवर हुआ, जब पता चला कि वो किन किन लोगों के साथ राब्ते में, तो आपको याद होगा कि राहुल नाम का एक एजेंसी का इंडिया का बंदा था, और इसके अलावा एक और शख्स था जिसके साथ वो राब्ते में थे। और फिर आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि उन दोनों लोगों ने रऊफ़ हसन को इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, और ना सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी बल्कि रऊफ़ हसन उनसे पैसों के बारे में बात भी कर रहे थे और उनसे स्पॉन्सरशिप की बात भी कर रहे थे कि उनको किसी तीसरे मुल्क में बुलाया जाए, जिसके बारे में रऊफ़ हसन ने अदालत के अंदर कन्फेशन भी किया था। ये ख़बरें तो सब आपको पता है। अब कल के व्लॉग में मैंने आपको ये भी बताया था कि वो जो व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ा गया था उसमें औरिया मकबूल जान को डेली बेसिस पे इसी तरह की एजेंसीज़ के लोगों की, ख़ास तौर पे एक ग्रुप इनका ऐसा पकड़ा गया जिसमें बताया जाता है कि मुबैना तौर पे 36 लोग थे, जो सारे के सारे भारतीय थे, लेकिन वो भारत में ही नहीं रह रहे थे, वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में रह रहे थे। और बताया जाता है कि औरिया मकबूल जान जो हैं मुबैना तौर पे उनकी जो चैट्स हो रही थी उसमें वो ये लिखते हुए पाए गए हैं, उनकी चैट्स पकड़ी गई हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जी हम मुल्क तोड़ने के बिल्कुल करीब है। अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक कि मैं अपने मुल्क के बारे में कभी इस तरह की बात करूं। मैं कहती हूँ कि कोई अपनी माँ को बेच सकता है? आज से कई साल पहले मुझे किसी ने कहा था कि पाकिस्तानियों के बारे में ये बात मशहूर है कि अपनी माँ भी बेच देते हैं। यकीन करें मुझे इतनी शर्म आई और मैंने इस बात का इतना माइंड किया, और मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं ये अल्फाज सुन कैसे रही हूँ। हम मुसलमान हैं, कलमा गो हैं, हम दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर एक कौम है, और ये बात ऐसे कर रहे हैं। क्योंकि उस वक्त मैं बच्ची थी, उस वक्त मेरे घर वालों ने मेरी जो तरबियत की थी और उन्होंने जो मुझे सिखाया था, मैं तो वैसा समझती थी। क्या पता था कि दुनिया में डॉलर्स की खातिर लोग अपनी माँ भी बेच देते हैं, लोग अपने बच्चे भी बेच देते हैं, और वो कुछ भी करके उसको जस्टिफाई भी करते हैं। अगर तो ये खबरें सच्ची हैं तो यकीन करें कि औरिया मकबूल जान जैसे बुज़ुर्ग जो कि सफ़ेद दाढ़ी रख के बैठे हुए हैं, उनके बारे में इस तरह की चीज़ों का सामने आना बहुत शर्मिंदा करता है हम सबको। अब जो बातें आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उनके हवाले से, उसको सुनकर मुझे और भी शर्म आ रही है, और वो ये है कि औरिया मकबूल जान के बारे में ये बातें इस वक्त ज़बान ज़द-ए-आम हैं, और ये बहुत बहुत और सहाफ़ियों ने ये बात शेयर की है, जिसमें से कि एक का मैं आपको क्लिप भी सुनवाऊँगी सबूत के तौर पे कि आप ये ना कहें कि ज़ुनैरा शायद किसी के बुग़्ज़ में खुदा न खास्ता ये बात कर रही है। अब आपको बताऊँ कि औरिया मकबूल जान जो हैं, उनकी व्हाट्सएप चैट्स के अलावा कहा यह जा रहा है कि उनके मोबाइल से, उनके कैमरे से बनी हुई कुछ फ़ोहश किस्म का मवाद भी इदारों के हाथ लगा है। अब फ़ोहश किस किस्म का मवाद, उसकी भी डिटेल सुन लीजिए कि आप ये समझेंगे कि शायद किसी और का फ़ोहश मवाद उनके फ़ोन में था और वो उसको देख रहे थे। नहीं, बल्कि बताया ये जा रहा है कि उन वीडियोज़ के अंदर वो ख़ुद भी मौजूद थे, और बताया जा रहा है कि वो ममनूआ किस्म की चीज़ों का इस्तेमाल भी कर रहे थे। मतलब वो नशे में धुत होकर डिफरेंट पार्टीज़ को अटेंड कर रहे हैं और उनके वीडियोस बने हुए हैं। अब इसका सबूत भी आपको देती हूँ, मगर उससे पहले ज़रा ये सुन लीजिए। आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले एक यूथिया सहाफ़ी था, उसने इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया था कि इनकी एक सेक्रेटरी हुआ करती थी, जिनको ये पब्लिक के सामने बेटी बुलाया करते थे, लेकिन असल में इनका उनके साथ ताल्लुक़ था। वल्लाह आलम, मैं नहीं जानती, लेकिन वो जो शख्स था जिसने इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था, वो इन्हीं के शो का को होस्ट था। बाकी जी अल्लाह को जवाब उसने देना है, मैं सिर्फ आपको रिमाइंडर के तौर पे बता रही हूँ। हालांकि ये बात अलग है कि वो शख्स बाद में इस बात से मुकर गया था, उसने कहा नहीं नहीं गलतफहमी हो गई थी, ये था वो था, लेकिन तब तक वो ये बातें, ये बयानात, ये सब चीज़ें कह चुका हुआ था, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी थी। अब आपको पता है कि औरिया मकबूल जान के ऊपर एक और भी बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम लग रहा है, और वो इल्ज़ाम ये है कि पिछले दिनों में इन लोगों ने, जो यूथियास थे, आपको याद होगा कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ तो इन्होंने बहुत ही घटिया प्रोपेगेंडा किया, लेकिन जैसे ही हमारे नए आर्मी चीफ़ आए, यानी कि ये वाले जो आर्मी चीफ़ हैं, जब ये नए नए आर्मी चीफ़ बने, जनरल आसिम मुनीर,
انہوں نے ان کا نام لکھ کے ٹویٹر کے اوپر ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹرینڈ بنایا. ٹرینڈ اتنا غلیظ تھا, نام رکھا حافظ وسکی, ہیش ٹیگ حافظ وسکی. اب دیکھو, ایک بندہ قرآن کا حافظ ہے, اس کے سینے میں قرآن ہے, اس کا ابھی تک کوئی سکینڈل سامنے نہیں آیا, اس کی کرپشن کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. وہ عمران خان کے پاس گیا, اس نے جا کے پوری فائل کا پلندہ عمران خان کے سامنے رکھ دیا اور کہا کہ آپ کی بیوی اس طرح ہیرے مانگ رہی ہے ملک ریاض سے. تو عمران خان نے اس کو اس کے عہدے سے ہٹا دیا. اللہ نے اس کو اس سے بھی بڑے عہدے سے نوازا کیونکہ اس کے سینے میں قرآن تھا. ان ذلیل اور گھٹیا لوگوں نے اس کے بارے میں, جو ہمارا آرمی چیف ہے, اس کی عزت کے اوپر انگلی اٹھائی اور ہیش ٹیگ حافظ وسکی کے نام سے ان کا ٹرینڈ شروع کیا. اور آپ خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کو کیسے ذلیل کروایا کہ اب انہی کے فونز میں سے اسی وسکی کو پیتے ہوئے ان کے ویڈیوز نکل رہے ہیں. اب میری کہانی تو آپ نے سن لی ہے میری زبانی, لیکن اب آپ سنیے ایک اور صحافی ہیں عمر چیمہ, انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ بات کی ہے. ہیو اے لک. اور یہ مقبول جان صاحب جو ہیں, یعنی کہ وہ جس طرح کے لیکچر دیتے ہیں اور وہ طالبان کے ساتھ اپنا ایک روحانی تعلق سمجھتے ہیں, اور وہ خوابیں بھی جو ہیں خواب دیکھتے ہیں, بڑی بڑی برگزیدہ ہستیوں سے ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے, اور لگتا ہے جی ملا عمر جو ہے انہوں نے ان کو پگ بھی بھیجی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بھیجا ہے کہ بڑا کو مجاہد قسم کا آدمی ہے. لیکن ان سے یعنی کہ وہ پکڑے گئے ہیں اور ان سے جو چیزیں ملی ہیں, تو جو اوریہ صاحب ہیں ان کی پوری حقیقت کھل کے سامنے آ گئی ہے. ان پر جو دفعات لگی ہیں نا, اس میں ایک ایسی بھی لگی ہے کہ جیسے ان سے کوئی نیوڈ قسم کا مٹیریل, گندی کوئی ویڈیوز وہ بھی ملی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کو شیئر کر رہے تھے, کوئی ایسی تھی کہ جس میں کچھ لوگ موجود بھی تھے, اور کچھ جگہ کوئی ڈرنک پارٹی ہو رہی ہے, جناب مصوف جو ہیں وہ خود بھی اس میں شریک ہیں اور دوسروں کو جو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے کہاوت سنی ہوگی, نچن والیاں دے پتر کدی کی نہیں کر سکتے, آزادی نہیں لے سکتے. اور مجھے نور جہاں یاد آ گئی جو کہا کرتی تھی, اے پتر ہٹاں تے نہیں وکتے. کہا جا رہا تھا کہ یہ اتنا بڑا انقلاب لانے جا رہے ہیں, اتنا بڑا انقلاب لانے جا رہے ہیں کہ وہ انقلابی راستے میں جو ہے نا وہ لیک ہو گیا. ڈبل شاپر نہیں کرا کے لے کے گئے تھے. پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے, میں نے کچھ دن پہلے ٹویٹ بھی کر دیا تھا, مجھے کچھ لوگوں نے منع کیا اگر اس کا کوئی ڈبل میننگ ہے تو پھر میں اس سے معذرت چاہتی ہوں. میں نے تو ڈبل شاپر سوچا کہ اکثر ہوتا ہے نا, ہم شاپ پہ جاتے ہیں کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شاپر ذرا ڈبل کر دیں. تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اسٹوڈنٹس کو لے کر انقلاب کرنے چلے تھے, اور آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے ٹوٹل 200 بندہ تھا. لیکن بات یہ ہے کہ یہی وہ گھٹیا صحافی, یوٹیوبرز جو آپ کی نظروں میں پتہ نہیں کیا بنے ہوئے ہیں, وہ کیسے کیسے بے وقوف بنا رہے تھے. اس میں صدیق جان للی اور عمران ریاض خان کا کیا کردار تھا. اور عمران ریاض خان نے تو جھوٹوں کے آئی جی ہیں, وہ تو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں. ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان تو اڈیالہ میں رہتے ہی نہیں ہیں, وہ تو اپنے گھر کے اندر ہی ہاؤس اریسٹ ہیں. اور لوگوں نے اس پہ مان لیا تھا. کئی یوتھیوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہو گیا تھا, میں شرط جیت گئی تھی اور ان کو مجھے کھانا کھلانا پڑ گیا تھا. یہ کل کے ولاگ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. اب آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ یہ تھا جی ان کا انقلاب. کیا کہہ رہے تھے پہلے عمران ریاض خان؟ ہیو اے لک. میری اطلاع کے مطابق کارکن بہت بڑی تعداد میں پنجاب سے نکل کر گزشتہ 1-2 دنوں میں خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں پہنچے ہوئے, اور پنجاب کے کارکن خیبر پختونخوا کے قافلے کے ساتھ اسلام آباد کی طرف داخل ہوں گے. راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپس ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل ان کی کنورسیشن ہے, وہاں پہ ٹیمیں تیار کر دی گئی ہیں, اور سب کو پتا ہے کتنے بجے کہاں سے نکلنا ہے اور کس طریقے سے کہاں پہ پہنچنا ہے. یعنی اسلام آباد کی اور راولپنڈی کی تیاری مکمل ہے کہ وہاں سے جلوس کیسے نکلنے ہیں, کس جگہ پہ اکٹھے ہونے ہیں, اور وہاں سے انہوں نے جلسوں کی طرف جانا ہے. تو انہوں نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پہنچ جائیں گے. اس سے پہلے کہ میں اگلی خبر کی طرف جاؤں, ایک اور بڑی اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. یہ پاک ووکلز نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے ماحل بلوچ نامی ایک خاتون نے ہمارے اداروں کے اوپر خودکش حملہ کیا تھا, جو کہ خود کو بلوچستان کا بتاتی تھی, اور اس کو سپورٹ کرتی رہی ہے ماہرنگ بلوچ بھی. اب یہ جو خاتون ہے, اس کا جو کچا چٹھا تھا وہ آلریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو خاتون تھی یہ 24 سال کی تھی. یہ جس یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہی تھی وہاں کا ایک پروفیسر تھا جس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا, اور وہ پروفیسر اس کو لے کر اپنے گھر میں شفٹ ہو چکا تھا. یہ لیو ان ریلیشن شپ میں اس کے ساتھ رہ رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا, نچن والیاں دے پتر کدی آزادی دی جنگ نہیں لڑ سکتے. ایک طرف وہ خودکش حملہ آور بنی ہوئی ہے, دوسری طرف وہ ایک شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات میں رہ رہی ہے. تب تک یہ باتیں مبینہ طور پہ کی جا رہی تھیں. ابھی اس کے بارے میں پاک ووکلز نے کچھ لکھا ہے جو میں آپ کے ساتھ ایک سنگین قسم کی چیزیں ہیں جو شیئر کرنے جا رہی ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ بڑی بریکنگ نیوز, ماہرنگ بلوچ کی پروفیسر صبور کے ساتھ نازیبا ویڈیوز اور خودکش حملہ آور ماحل بلوچ کیس میں مزید حقائق سامنے آ گئے. وہ کہتے ہیں کہ خودکش حملہ آور ماحل بلوچ ناجائز تعلقات کے دوران
प्रोफेसर सबूर से हामिला थी। आगरा ने कहा तुरबत अस्पताल की रिपोर्ट सामने आ गई। खुदकुश हमलावर महल बलोच जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसे अस्काते हमल की बात बताई। महल बलोच प्रोफेसर सबूर के साथ फ्लैट में रह रही थी। जब महल बलोच सबूर से डैश हो गई तो अस्काते हमल के लिए उसने इनकार किया और जिस पर महल बलोच शादी के लिए इसरार कर रही थी, सबूर जो था उसने महरंग के कहने पर उस पर जिस्मानी तशद्दुद भी शुरू किया और सबूर ने बाकायदा अस्काते हमल के लिए कुछ हकीमी दवाएं भी खाईं और उसे ज़बरदस्ती उसने खिलवाई भी। जबकि महल बलोच से का खून बहने लगा, वो डॉक्टर के पास गई, उसे अस्काते हमल की तशख़ीस हुई थी। डॉक्टर की रिपोर्ट से अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि उसमें जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है और साथ में उन्होंने हॉस्पिटल का जो है वो शेयर किया है, जो कि DHQ हॉस्पिटल के अंदर वो गई थी और ये आपके सामने उन्होंने इसका एक सबूत जो है वो शेयर किया। अब ये कल के दिन में जो वो डॉक्टर एक पकड़ा गया था, डॉक्टर रियाज, उसको जिस तरह ये रो पीट रहे थे यूथिये, उनमें जो सबसे बढ़ चढ़ कर था, जो उसको खराजे तहसीन पेश कर रहा था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि एक शैतान दूसरे शैतान को ट्रिब्यूट पेश कर रहा है। इमरान रियाज खान सबसे पहले ये शख्स आकर इदारों के ख़िलाफ़ बोलता है, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर गलत ख़बरें फैलाने का ये मंबा बना हुआ है। मेरा अपने इदारों से एक सवाल है कि आप इसे पकड़ के लेके जाते हैं और फिर आप इसे छोड़ देते हैं और ये शख्स वहाँ से आकर दोबारा से अपने नाजुक अज़ा पर जुल्म होने की दास्तानें सुनाकर लोगों से फिर से जो है ना वो सस्ती हमदर्दी बटोर लेता है और अपने व्लॉग्स को फिर से हिट कर लेता है, वायरल कर लेता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको गलत खबरों को रोकना है तो आपको इस तरह के लोगों को रोकना पड़ेगा। PTI का फॉलोअर हो और झूठ ना बोले, ये हो नहीं सकता। ये स्क्रीन के ऊपर आपको एक ट्वीट नज़र आ रहा है सैयद ज़ैड बुखारी का। लिखते हैं, इमरान खान के ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने की मुखालफत करने वाले बेचारे ये समझने से कासिर हैं कि वो दरअसल पाकिस्तान को एक अजीम एजाज़ से महरूम करने की साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। यानी अगर खान साहब जो हैं वो चांसलर ना बने तो हमारी कौम जो है वो एक अजीम एजाज़ से महरूम हो जाएगी। आगे वो लिखते हैं, अगर इमरान खान चांसलर बन जाते हैं तो ये ऑक्सफोर्ड की तारीख़ में पहली दफ़ा होगा जब कोई बरतानिया के बाहर से चांसलर बनेगा। इन साजिश करने वालों को समझ में नहीं आ रहा कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान बल्कि आलमी सतह पर एशियाई खित्ते के सामने के साथ कितनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये शख्स अब चीखों पुकार पे आ गया है। अब आपको नज़र आ रहा है उसकी तकलीफ़। इससे पहले तो ये खान साहब के लिए जो है ना ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहा था, क्योंकि खान साहब जो हैं उनके मुताबिक चांसलर बनने जा रहे थे और ताने दे रहा था सब लोगों को। लेकिन मैं आपको सबूत देती हूँ, क्योंकि ये शख्स कह रहा है कि आपको पता ही नहीं कि पाकिस्तान कितने बड़े एजाज़ से महरूम हो जाएगा। ये डॉक्टर हुमा सैफ हैं, इन्होंने ट्वीट भी किया है, बड़ा ज़बरदस्त ये चीज़ें करती रहती हैं। इन्होंने एक सबूत के तौर पे एक क्लिप भी लगाया। ये क्लिप मैं बहुत बार अपने व्लॉग्स में आपको दिखा चुकी हूँ, जिसमें इक़्तिदार ख़त्म होने के बाद खान साहब ने PTI के सूबों को इस्तेमाल करके IMF को ख़तूत लिखे कि आपने पाकिस्तान को पैसे नहीं देने ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। और फिर बैरून मुल्क इनके अहदेदार जो हैं वो अमरीकी कांग्रेस से गुजारिश करते रहे कि डील कैंसिल करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ आप धकेलें। और सबूत के तौर पे आपके सामने ये क्लिप भी चल रहा है जिसके अंदर ये सारी बातें की जा रही थी। तो कौन सा एजाज़ जिससे पाकिस्तान महरूम होने जा रहा है? एक ऐसे शख्स का जो पाकिस्तान को तोड़ने के लिए लॉन्च किया गया, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद ने 26 साल पहले बता दिया और फिर उनको शहादत जो है वो उनकी करवा दी गई। क्या ऐसे शख्स के बारे में आप बात कर रहे हैं जो टेरियान का बाप है और जो पाकिस्तान के बारे में श्रीलंका बनाने के ख्वाब देखकर तकरीर भी तैयार कर चुका था? शर्म से डूब मरने का मकाम है आप लोगों के लिए। क्या आप ऐसे एजाज़ की बात कर रहे हैं जिसके बारे में खान साहब खुद कहते थे कि आसिया मलूना को हमने पाकिस्तान से बचाकर बाहर भेजा क्योंकि वो गुस्ताखे मज़हब थी? और आपको पता है कि वो उसके ऊपर साबित भी हो चुका था। 3 अदालतों ने उसके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला सुनाया था, लेकिन उसको शेल्टर फ्राहम करके यहाँ पाकिस्तान से बाहर निकालने वाला कौन था? खान था। सबूत के तौर पर साइड पर आपको वीडियो भी चलता हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि मैं पूरे वीडियोज़ को प्ले करूँ। लेकिन अगर आप इसमें मेन पॉइंट सुनना चाहते हैं तो have a look. What we have done, no government has done before. And I'll give you an example that there was this case of Asia Bibi. She was this Christian woman who was jailed. But this is the first government that on the next opportune moment actually took them out. We put them in jails. We just completely... And Asia Bibi was then safely, she came out and then she wanted to leave the country and we helped her.
تو ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جاتے جاتے ایک اور بہت اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. اور آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے جو ایران کے صدر تھے ابراہیم رئیسی, ان کا ہیلی کاپٹر جس طرح سے تباہ ہو گیا تھا, اس کی تحقیقاتی رپورٹ, فائنل جو رپورٹ ہے وہ آ گئی ہے کہ موت کی اصل وجہ کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. ایرانی میڈیا جو ہے ان کے مطابق, انہوں نے رپورٹ کے مطابق یہ کہا ہے کہ سابق صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا. تحقیقاتی رپورٹ میں گہری دھند جو ہے وہ اس کی وجہ بتائی گئی. اور ابتدائی جو ایرانی فوج ہے انہوں نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں ہیلی کاپٹر پہ کسی حملے کا امکان مسترد کر دیا ہے. اور ان کا کہنا یہ کہ ہیلی کاپٹر 19 مئی کو شمالی ایران میں حادثے کا شکار ہوا, اور اس میں 7 ان کے ساتھی تھے جو ان کے ساتھ جو ہے وہ شہید ہو گئے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ پرسنلی میری پوچھیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ رپورٹ بعد میں مینیپولیٹ ہو سکتی ہے چیزوں کو چینج کرنے کے لیے. ایسا نہیں تھا, ان کو ایک پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ حادثہ کروایا گیا ہے. بہرحال یہ تھا جناب آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں, اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز نہ بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.